जय गुरु। आलोचना प्रश्न चतुर्थ खंड। श्री श्री ठाकुर का चेहरा भाव के आवेग में लाल बन का हो गया। सरोजिनी माँ ने तंबाकू भर कर दिया। मालदह से देवेंदा आए हैं। उनके हाथ में कोई चीजें कागज से मुड़ी कोई चीजें। श्री श्री ठाकुर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या देवेंदा, कब आए? मेरे लिए क्या लाए हो? देवेंदा प्रणाम करके, अभी आया हूँ। गेस्ट हाउस से स्नान करके आया हूँ। आपके लिए घर की बनी आमबट लाया हूँ। श्री श्री ठाकुर, आपके यहाँ तो आपके यहाँ की आमबट बड़ी अच्छी होती है। मैंने पहले भी बहुत खाई है। ऐसा लगता है कि अभी भी मुंह में आए है। जाए, बड़ी बहू को देकर आए। बड़ी बहू से कहिएगा मुझे खाने के समय मेरी थाल में दे। श्री श्री ठाकुर की बातें सुनकर देवेंद्र प्रसन्न हो अमावट देने ले चले गए। श्री श्री वर्मा को देखकर दे के आकर पुनः श्री श्री ठाकुर के निकट बैठ गए। श्री श्री ठाकुर, आपके देश में जैसी सुंदर अमावट होती है, यदि इस तरह की अमावट को दूसरे दूसरे प्रोविंस प्रदेश में भी चलाने चालान किया जाता है जाए तो कैसा होगा? देवेंद्र, अच्छी ही होगी। श्री श्री ठाकुर, आजकल बिलात, अमेरिका, जापान और जर्मनी से कितनी ही चीज हम अपने देश में आयात करते हैं, मतलब इंपोर्ट करते हैं। हमारा देश से रॉ मटेरियल, कच्चा माल के सिवा कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट तो अनेक देशों में नियत नियत कर अर्थगम की व्यवस्था के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। अमावट को तो कॉटेज इंडस्ट्री का प्रोडक्ट, कुटीर शिल्पजात द्रव्य कहा जा सकता है। फॉरेन में भेजने के लिए इसकी ऐसी तैयारी होनी चाहिए जिससे वो अनटच्ड बाय हैंड रहे। उसके लिए कुछ यंत्र का जरूरत पड़ेगी। हम लोग इस और चिंता ही नहीं करते हैं। हमारे देश में जितने चीजें हैं, यदि उन सबको उन लोगों के देश में चालू किया जाए तो देखोगे तुम लोग सप्लाई नहीं कर सकोगे। आम जिससे प्रचुर मात्रा में फले, अच्छे और विभिन्न जातियों के फल हो, इसके लिए लोगों के द्वारा गवेषणा करना चाहिए। सरकार को मोहताज न होकर स्वयं उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। सभी मिलकर इस खर्चे हेतु चंदा वसूलना चाहिए। यदि सत्संगी वृंद मिलकर इस काम में हाथ बटाए तो इससे सभी उपकृत होंगे। तुम लोग का इंडस्ट्रियल मूव हरदम एक जैसा नहीं होना चाहिए। जहां जैसी सुविधा वो सुযোগ मिले, वही वही उसी तरह करना होगा। वीरेंद्र, शारीरिक सदाचार के लिए साधारणतः हमें किन किन नियम का मानकर चलना चाहिए? श्री श्री ठाकुर, जैसे प्रसव काल में पानी लेना, नाक मुंह में उंगली डालने पर हाथ को धो लेना, दूसरे की व्यवहृत चीजें यानी धोती, कुर्ता, गमछा, बिछावन इत्यादि व्यवहार ना करना, पैखाना से आने के बाद खूब अच्छी तरह शौचालय करना, व्यवहार में लाने की चीजें हर समय साफ सुथरा रखना, इस तरह चलना चाहिए जिससे बीमारी सीमारी में रोग ना फैले। दूसरे का झूठा भोजन ना करना, एक पात्र में अनेक मिलकर भोजन नहीं करना, फल को खाने से पहले धो लेना, बर्तन को अच्छी मिट्टी से मांजना, ऋतुमती स्त्रियों के शुद्धाचार में चलना, विशेष चीजों को छूछाप नहीं करना, रेस्टोरेंट में चाय इत्यादि नहीं पीना, दुकान की चीजों यथासंभव नहीं खाना, बाहर से आने के बाद हाथ पांव धोकर घर में प्रवेश करना, प्रातः उठने के बाद रात का पहना कपड़ा बदल लेना एवं तब खाद्य इत्यादि स्पर्श करना, रसोई घर में प्रवेश नहीं करना, ऊपर से उठाकर पानी पीना, आमिष आहार और प्याज, लहसुन, मादक इत्यादि का वर्जन कर चलना, कदाचारी के हाथ से ना खाना, बीच बीच में उपवास करना, कुछ भी खाने से के पहले हाथ पांव मुंह धोकर खाना, रोशनी, हवा और मिट्टी के साथ संसर्ग बना के रखना, स्नानादि ठीक तरह करना, पराम प- परिमित आहार विहार, श्रम, निद्रा और विश्राम करते हुए चलना, पारिपार्श्विक को सदाचारी बना देना, सभी के साथ शुभ संगति बनाकर चलना, स्वयं प्रसन्न रहना एवं मनुष्य जिससे प्रसन्न रहे वही करना। साधारण गति यदि इन्हें ठीक रखा जाए तो भी बहुत काम होगा। मैंने मुख्य बात कह दी। इससे अलावा इससे अलावा वशिष्ठ अनुसार अनुसार जिसकी शरीर मन जिससे स्वस्थ व प्रसन्न रहे, उन बातों को पालन कर चलना ठीक रहे। जय गुरु।
आज विषय पढ़ा सरी आज विषय दीटा दीटा टॉपिक ऊपर ठाकुर बेसिकली फोकस कर तो देवेंदा जिते आसछंती से किछि तांको एरिया रू जो आंबट माने जो आमर जो कौन सेटा कहंती कहले से एग्जैक्टली ओडिया टा कौन आंबटर आम समस्ते खाइचे जो आंबसरा एक्जाक्टली सर आंबसरा जो ओडिशा रे मिले जो आंबटा को सुखे की लेयर लेयर करके से गोटा जो आसे बढ़िया मीठा लगे से आंबसरा से आनिक आछंती आंबसरा आनिक से ठाकुर को देइछंती से ठाकुर से इटा कहछन जे ए जो जिंसटा तमे आनिछ एटा बहुत भलो मिले आ इंडिया गोटे कौन कहले इंडिया गोटे सबू माने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट डिफरेंट बहुत सारा कल्चर बहुत सारा रीजन सब खाइया भी अलग तो सी तो आणिक देछन कहले एटा इंडस्ट्रियल मूवमेंट भी करी हबो एटा को आमे बहुत सारा सेते 1942 45 रे भाबंतु सब जिंस इंपोर्ट होउतला सब जिंस बहुत सारा खाइया मिल्क पाउडर कारण इंडिया सेल्फ सस्टेनेबल नथिला किछि इंडस्ट्रियल मूवमेंट नथिला कारण हेतला अंग्रेज शासन चलथिला तो सेही ठाकुर सेते कहछन्ते आमे जदी एई जो जिंसटा को बनै कि गोटे छोटिया छोटिया एटा कटेज इंडस्ट्री करी हबो ताकू केंति आमे एक्सपोर्ट करि परिबा हम इंडिया रे एते सारा रॉ मटेरियल मिलुची ताकू यदि समस्ते मिसिकी गोटे सत्संग कौन मिसिकी गोटे आंब केमती चाष हम कौन डिफरेंट डिफरेंट भेराइटर केमती आंब चाष हो ताकू यदि आम गोटे अनटच्ड बाय हैंड गोटे कहते मेसिनारी प्रोसेस हम अनटच्ड बाय हैंड ये हाथ लगे हाथ में बहुत सारा बैक्टेरिया थाए जेहेतु मुझ फूड इंडस्ट्री काम करुँच क्वालिटी डिपार्टमेंट सब जी कह हाथ सब सैंपल नहीं आसते कारण से वाशरूम जाकि हाथ ठीक से धोई कि नहीं से जो जिनसा किसी साल्मोनेला अच्छी कि बी क्वालिटी बहुत सारा बैक्टेरिया आम हाथ में थाए एबे भी आम हाथर सैंपल नहीं किसी माइक्रोस्कोप देखा तले बहुत सारा बैक्टेरिया आसवे तो से बैक्टेरिया गुड़ा खाइबार आराम से पासन हो जाए जेहेतु आम बहुत सारे तार बॉडी सेंसिटिव थो इमिडिएटली तार पेट रोग कौन धर दिए तो से इंडस्ट्री बहुत सारा गोटा टेक केयर करते ठाकुर से कहते बिना हाथ लगे केमती अनटच बाय हैंड केमती प्रोसेस हो पार ये सब जिनस गुड़ा सत्संगण जो जानवे गोटे इंडस्ट्रियल मूवमेंट हो पार सेकेंड वीरेंद्र पचार शारीरिक सदाचार विषय तो ठाकुर डिटेल बुझे गोटे शारीरिक सदाचार आम केमी मेंटेन करवा तो आज बहुत सुंदर टॉपिक भाई मैंने आलोचना रखे ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଗୁରୁ। ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଆଜି ପଢିଛନ୍ତି ଆଉ ବିଷୟବସ୍ତୁଟା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଅଛି। ଗୋଟା ହେଉଛି କେମିତି ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ଆମର ଜିନିଷଟାକୁ ଅପରକୁ ବା ଫରେନ୍ ଯୋଉଟା ସପ୍ଲାଇର କଥାଟା ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର କଥା ନିଜେ ଖାଇ ପିଇ ବଞ୍ଚିକିରି ଆଉ ଜଣକୁ ଦୂସରକୁ ଦବା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଗୋଟା ଅଛି ଶାରୀରିକ ସଦାଚାର ଆମେ ଶରୀରକୁ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଏଇ ଟପିକଟା ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜଗତରେ ପଚାରନ୍ତି ଶାରୀରିକ ସଦାଚାରଟା କ'ଣ। ତେଣୁ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭଲ୍ୟୁମ୍ 4 ବା ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡ 19 ନମ୍ବର ପେଜ୍ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେହେତୁ ଅନୁବାଦ ହେଇନି ହିନ୍ଦୀରେ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣ ରଖିବେ। ଏବେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଦିନରେ 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିକିରି କହିବେ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ନିଜେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ରଖିବା। କାଲିର ଟପିକଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ବ୍ୟାପକ ଥିଲା ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ତେଣୁ କାଲିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ୁଛି କହିବି ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ରଖିବା ଅଲଗା ଭାଇମାନେ ରଖିବେ ଆଲୋଚନା। ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ ଟିକେ କନଫର୍ମ କରିବେ ମୋର ଆୱାଜଟା କେତେ ଆସୁଛି ମାନେ କମ୍ ଆସୁଛି ନା ଠିକ୍ ଆସୁଛି। ବିକାଶ ଭାଇ ମୋ ଆୱାଜଟା ଠିକ୍ बहुत भल ଠିକ୍ ଅଛି। କାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆଜି ହୁଏତ ରଥଯାତ୍ରା କାଲି ଥିବାରୁ ଆଜି କିଛି ଭାଇମାନେ ବୋଧେ ଜଏନ୍ କରିନଥିବେ କାହିଁକିନା କାଲି ରଥ ଟାଣିଥିବେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବେ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଆମେ
କାଲି ବିଷୟଟା ଯୋଉ ପଢୁଥିଲେ ମୋର ଦିନ ସାରା ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ରଥଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲି ସେ କଥା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। କାଲି ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଭାରି ଠାକୁରଙ୍କର ମୋର ପାଇଯାଇଥିଲା। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ କନଭିକ୍ସନ ତ ଶୁଣିଥିଲି, ଗୋଟେ ଡିପ୍ ୱାର୍ଡ ଲଗେଇଲେ ସବୁ ଜାଗା ଦେଖିବ, ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ସବୁ ଜାଗାରେ କନଭିକ୍ସନ ଲେଖା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡରେ ଏଇ ଯୋଉ କାଲି ଆମେ ପଢୁଥିଲେ 19 ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି ଡିପ୍ କନଭିକ୍ସନ, ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞ। ସେଇ କଥାଟା କାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏମିତି ଘଟିଲା ଆମ ଭିତରେ ବି, ସେଇ ଯୋଉ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସିନ୍ସିୟରିଟି ଆଉ ସାହସ ଯୋଉଟା ବ୍ରେଭ୍ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଦେଖେଇଲେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମର ବଞ୍ଚିବା ପଡ଼ିବ ବା ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟରେ ପଶିବାର ଅଧିକାର ଜନ୍ମିଛି ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା ଭାରି ମୋ ମନକୁ ପାଇଯାଇଛି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର କଥାଟା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କୋରିଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ହିଁ ହାରିଯାଏ। ଠାକୁର ଏତେ ପ୍ରଥମ ପେଜରେ ଏଇ କଥାଟା କାହିଁ କହିଲେ? ପ୍ରତୁଲିତାଙ୍କୁ ତ ଆଉ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଅଲଗା କୋଉଠି ଲେଖି ପାରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତା ମୂଳରେ ହଉଛି ଦୁର୍ବଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ତ ଦୁର୍ବଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କଳିଯୁଗରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ। କାଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘଟଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦିଏ, ଆମେ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପିଲା, ଯାହାର ପିଲା 12 ବର୍ଷ କି 15 ବର୍ଷ ଆଉ ଯାହାକୁ 42 ବର୍ଷ କି 45 ବର୍ଷ, ତ ଏଜ୍ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି 30 ବର୍ଷର, ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଆମର ସେ ବୟସର ଚାପାଟା ତାପରେ ନଦି ଦଉ, କାହିଁକିନା ଆମର ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ପୁଅ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରିବ ଯଦି ଆମର ସେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକି ଆମେ ତାପରେ ନଦି ଦଉ, ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରେ ନଦୀ ହେଇକିରି ଚାପା ହେଇଯାଏ ବେଳେବେଳେ। କେମିତିଆ କଥା, କାଲି ସକାଳୁ 9ଟା ବେଳୁ ଆମେ ସବୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥାଉ ରଥଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଜଣେ କହିଲେ 8ଟା ଛୁରୀ ଦରକାର, ଆମକୁ ଅଲଗା କାମରେ ଯିବାର ଥିଲା। ଏଠି କୋଉଠି ମିଳିବ ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୂର ବାଟ ସେ ଲୋଧା ହେବେନ ଗଲୁ 8ଟା ଛୁରୀ ପାଇଁ, ମୋର ପୁଅର ମୋର ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ନେଇକିରି। ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ମା କିଛି ମାଛ ବିକୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଆଉ ସେ ସାଇଡରେ କିଛି ଭାଇମାନେ ଚିକେନ ମଟନ ଏସବୁ କାଟୁଛନ୍ତି, ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଟାକଟି ହଉଛି। ଆଉ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି 2ଟା ବେଳକୁ ରଥ ଆସିବ। ମୋ ପୁଅ ମତେ କହିଲା, ବାପା ମହାପ୍ରଭୁ ଠାକୁର ଆସିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇ ଆମିଷ ଆହାର ଗୁଡ଼ା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯିବେ, ଭଲ ହବ ଏଇଟା? କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ସିରିୟସଲି ଯୋଉ ନୋଟରେ ସେ କହିଲା ମତେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 3, 4ଟା 5ଟା କାମରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା କଥାଟା ତ ବୋଧଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଦେଲି ଯେ ଲୋକମାନେ ଆମେ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାୟୀ। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ତାର ଯୋଉ ବ୍ୟଥାଟା ଥିଲା ଠାକୁର ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟଥାଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ ନିରାକରଣ କଲି? ଗୋଟେ ଛୋଟ ମଣିଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ମୋ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ତାର ଥିଲା, ସତ୍ତାଟା କାନ୍ଦୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେ ସତ୍ତାଟା ଦେଖି କାନ୍ଦୁନି। ସେଇ କଥା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପରମ ଯିଏ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ କହେ, ସେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯିବେ, ଆଉ ଇଏ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମାଂସ କଟା ଯାଉଛି 4ଟା 5ଟା କାଉଣ୍ଟର। ତା ଭିତରେ ସେ ବୋଧଟା ଆସିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କଲି, ମୋର ଯେହେତୁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ କ୍ଲିୟର ନୁହେଁ, ସିଏ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି, ମୁଁ ତାକୁ ସେଠି ଚପେଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ସେ ତାପରେ କିଛି ଆଉ କର୍ମ ବି କଲିନି, ସେଟା କିନ୍ତୁ ଦୂରୀକରଣ ହବ, ସେ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହବ। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ରଥ ଟଣା ହେଇକି ଆସିଲା, ଆଉ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲୁ ଯୋଉଠି ମଟନ ଚିକେନ କଟା ହଉଥିଲା। ରଥ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମତେ ଜଣେ ଭାଇ କାଶୀର ମିଳିଲେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର। ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି କି ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବି ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ରହିଛି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି। ସେ କହିଲେ, ତମ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବେ, ଆଉ ଏଇ ମଟନ ଚିକେନ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଖୋଲା ହେଇକି ରହିବ? ସେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦର ଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥାଏ, ଇନଭିଟେସନ ସବୁ ଗ୍ରୁପକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବୋଧଟା ଦେଖିଲି, କହିଲେ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିବେନି?
ମୁଁ ଏକାଟିଆ ଚାହିଁଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି ସବୁଗୁଡ଼ା। କିଛି ଲୋକ ଘେରିଲେ ନାହିଁ ଏଠି ମାନେ କଲେକ୍ସନ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହୁଏତ କିଛି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ଲୋକ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ଭାଇ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗଲି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଡିପ୍ କନଭିକ୍ସନଟା ଦେଖିଲି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଯିବେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ, ସେ ଜାଗାରେ ମାଛ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ସେମାନେ ବିକିପାରିବେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି 5-7 କେଜି ଚିକେନ୍ ସେଠି ପଡ଼ିଛି କଟା ହେଇକିରି। ଏ ଯେଉଁ ବୋଧ ଯେଉଁ ଭାବରେ କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲଜ୍ଜା ଶରମ ନାହିଁ, ଆପଣ ମାଂସ କାଟିକି ରଖୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଈଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା। ସେ ମୁସଲମାନ ଲୋକ ସିଏ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲା ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ସହିତ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡବା ବାହାର କରିକି ସବୁଗୁଡ଼ା ମାଂସ ଗୁଡ଼ାକୁ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଡିପ୍ କନଭିକ୍ସନ ତା ଭିତରେ ଦେଖିଲି, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଅନୁସରଣ କର, ତମର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ। ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ପଢିବେ ଏଟା। ଏଇ କଥାଟା ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରେନି, ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ଯେ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପୁଅର ସକାଳର ଯେଉଁ କଥାଟା ବୋଧଟାକୁ ମୋର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆନ୍ସରଟା ଭୁଲ ଦେଇଦେଇଛି। ସେଠି ମୋତେ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇକି ଯିବାର ଥିଲା, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାର ଥିଲା ଯେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୁନିଆର ଜଗତର ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣ ମାଛ କାଟିବେନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାହସଟା, ସେ ପରାକ୍ରମଟା ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତ କହେ ସାହସୀ ହୁଅ, ଅକପଟ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି ସାହସ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ଏକାଟିଆ କ'ଣ ମୁଁ ପାରିବି? ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବି? କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ମୁଁ ସେଇଟା ପଢ଼େ, ସବୁଦିନେ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କାଲି ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲେ ଶୁଆର କଥା, ଯିଏ ଆସିଲେ ତାକୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ କି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କହେ, କିନ୍ତୁ ବିଲେଇଟା ପାଖରେ ଯଦି ପଶିଯାଏ ଘର ଭିତରେ, ତାର ସେ ଟନ୍ ଟନ୍ ଟୁଁ 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 କରି ଡାକେ। ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟା ମୋ ପାଖରେ ହେଇଛି। ମୁଁ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ କହେ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କହେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଗମନଟା ହୁଏ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରଥ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନେଇକି ମାଂସ ଗୁଡ଼ା କଟା ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି? ସେ ରାସ୍ତାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସୁଛନ୍ତି, କାଳେ ସେ ଲୋକଟା ଏତେ ଦୂରରେ ଥାଇ, କାଶୀରେ ଥାଇ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିକିରି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ, ତା ଭିତରେ ସେଇ ବିଲ ମଙ୍ଗଳ ଭଳିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ସେ କହିଲା ମୋ କତିରେ ଦଣ୍ଡ ଅଛି, କିଛି ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପତାକାର ଦଣ୍ଡଟା ସେ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ବୋଲି ତାକୁ ଭାବୁଛେ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସତ୍ମନ୍ତ୍ରଟା ଅଛି, ସେ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନା ବେଳେବେଳେ। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବାକୁ ପାଇଁ। ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଗୋଟେ 2ଟା ଜାଗାରେ ସେ ମଟନ କଟା ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ବନ୍ଦ କଲୁ। ସେ ପିଲାଟି, ମୁଁ ବେଶୀ ଏଜ୍ ହେବନି, ତାର 45 ବର୍ଷ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉର୍ଜା ଦେଖିଲି, ଯେଉଁ ଡିପ୍ କନଭିକ୍ସନ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି ସକାଳେ ମୁଁ ମୋ ଅହଙ୍କାରଟା ଖାଲି ପୋତି ଦେଇଛି ମୋ ପୁଅ ପାଖରେ। ହୁଏତ ସେ ତାକୁ କିଛି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେଇନି ସେ ମୋ ଆନ୍ସରରେ 100%, କାହିଁକିନା ତା ଭିତରେ ତ ଗୋଟେ କୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। 12 ବର୍ଷ ପିଲା ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମାରି ଧରିକିରି ତାକୁ ଚପେଇ ଦେଉ, କାହିଁକିନା ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଭିତରେ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସଟା ଆସିଲା। ସେ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସଟା ଆସିଲା ଯେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ମାଂସାହାର ଆଉ ମାଛ ଆହାରର ଯେଉଁ ଗନ୍ଧ ଗୁଡ଼ା ଶୁଙ୍ଗିକି ଯିବେ, ଏଇ ବୋଧଟା ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ବୋଧଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଠାକୁର କହିଲେ, କରୁ କରୁ ତମର ପରିବାର ଭିତରେ ସେ ବୋଧ ଗୁଡ଼ା ଜାଗି ଉଠିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ, ସନ୍ତାନ ଭିତରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ରାତିରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥାଏ। ମୁଁ ବହୁତ ସେଇ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ରଥଯାତ୍ରା ପରେ, ଟୋଟାଲ ରଥଯାତ୍ରା କାଲି 7 ଘଣ୍ଟାର ଥିଲା, 12ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30। ଏଇ ବଡ଼ ଲଙ୍ଗସ୍ ଗୋଟେ 6.5 ଘଣ୍ଟା 7 ଘଣ୍ଟା ରଥଯାତ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ଥିଲା। ସତ୍ସଙ୍ଗ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ 11:30 11:30 ଆସିଲି, ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମିଶିଲେ
नारायण साहू समझ जानते अयोध्या जिते होता आमर सब टीवी चैनल आसला सुदर्शन पट्टनायक पर नाटा थिला बालुका शिल्पी हिसाब से हजबैंड वाइफ मिसिले सी वर्किंग कमिटी मेंबर थिले मत कहते काली उठी हेनी गोड़ हाथ लगुनि मु कहली गोड़ हाथ मोर तो किसी असुविधा ना ना तुमको गोड़ हाथ काटुनि कहीं आम दी जन जाक एका स्पीड रे परदिन भी 13-14 घंटा थिलु काली भी सेमती बहुत सब धरी सत्संग बेसम बसिनी कहीं टे आमर सुमन भाई कहले कि लाइव कर कि रेकर्डिंग कर कहीं कैमेरा मैन ना मुझे ठिया कर गोटे कथा कहली मन मन आसता है ठाकुर कहले मुझे कथाटा पुओ को कही मुझे दौड़ी जाओ झुंटी पड़ ना ठाकुर कहले ये झुंटी पड़िया माने सकाल शुई पड़ा ठाकुर आइडियोलोजी हूँ विराट बुझा कष्टकर सत्यानुसरण सत्य को अनुसरण करवा मोर डीप कन्विक्शन जी था दृढ़ प्रत्यय था काली नारायण भाई कहते मु सबुदिन सकाळु गाधेकरी ईश्वर को प्रार्थना करे ना कौन कहले केत करते मुझे 5:45 से आम सेक्रेटरी भी था वाइफ थाए छुआ थाए समस्ते था पूरा मतलब से कथा बुझौली मुझे काली मोर से कन्विक्शन अच्छे मुझे गाधे प्रार्थना करी ना यहाँ संभव मुझे हाँ संभव आज मुझे से जो दृढ़ प्रत्यय कन्विक्शन पाखे देखी वाइफ भारी खुशी है सकाल आलोचना आप जो कर जॉइन करेंगे सी दीक्षा नहीं ना ठाकुर लोक आकृष्ट हे एथेर भी फोरम रे बहुत अच्छा जड़े दी जन जो दीक्षा नहीं ना सब दिन जॉइन कर ठाकुर अनुकूल चंद्र दीक्षा नहीं ना कि जॉइन करते तेणु डीप कन्विक्शन टा जोटा आसिले धीरे धीरे मुझे देखिली से लोकटा पाखे देखा जाइला आ से गोटे दंड धरिकी सब आड़े किए कहे बंद कर कौच बंद कर जो मान लक्ष लक्ष टाँग से नियंती लोकल राजनेता से तुम बंद कर तुमको तुम कथा शुणे जपर्यंत से इंस्ट्रक्शन न आसी किंतु आ पाखे जो विश्वास गभीर विश्वास जो दृढ़ प्रत्यय अच्छे ये कथाटा जो आसे मु कहली मु तो साहसी हो पारे मो पराक्रमी हो पारे तो मो भर दुर्बलता आसला काली भारी वीकनेस आसला मनटा भारी दुख था मुझे साहसटा देखी बंद कर पारे आउ जन साहस पाई मो भर साहस आसला से देखिली ये विश्वासी लोक गुड़ा अनुसरण कले भितर विश्वास आसो आमे कालीर प्रसंगर ये कथाटा मन को आसला बोली मु उदाहरणटा देली कहीं मनीष जगत रे बहुत जिन भूली जाए से तेणु आज प्रश्न को आम आसवा जो आंब बगनार कथाटा ठाकुर कहते आंब निज कंट्री तैयारी करी ताकू जदि एक्सपोर्ट करा जाए मोर गोटे कथा मन पड़ुची आम निर्मल भाई अच्छा से कोरिलेट करें आमको जो इंडक्शन दिखाई कॉर्पोरेट हाउस रे 2016 से मुझे गोटे बढ़िया कथा कहते जे जो माने ज्ञानी लोक से माने मरुभूमि भी शस्य उत्पादन करेंगे आ टांगरा भूमि मध्य वृक्षरोपण करके फल सृष्टि करें यहाँ तार गोटे टैगलाइन थिला सेटा इंग्लिश रे लिखा था मैं ओडिया रे ट्रांसलेट करी कहूँ तार उदाहरण है श्री धीरू भाई अंबानी से जामनगर जो जगह समझ जानती गुजरात रे सिठी तांको गोटे फैक्ट्री बनइबार थिला जोटी भारी लो कॉस्ट जमी दरकार थिला आ लो कॉस्ट जमी सेटा हबो जोटी किछि हो नथिबो ता अर्थ तो या तने से खोजुतले जोटी रास्ता घाट नथिबो वर्षा हो नथिबो किछि नथिबो सेले से जगहटा पेज दर रे साग दर रे बिक्री हो तो से जगहटा से चयन कले पर मुहूर्त रे बहुत गुड़ा लोक से इंजीनियर को जॉइन करेकरी से द्वारा गोटे विराट बड़ आंब बगना तैयारी करते धीरे धीरे से आंब गछ बढ़िक लक्ष लक्ष आंब ऑस्ट्रेलिया यूरोप अमेरिका सबू कंट्री जिते आंब प्रकार अच्छी से आणिक लगे पर मुहूर्त से जगार 2% 3% 4% रेनफॉल है
तापर देखते एवं जामनगर केते वर्षा हो जोटी वर्षा टोटाल हो से जगह वर्षा हो से जो लोकर चिंताधारा देखु दृढ़ प्रत्यय देखु भितर सी एवं गोटे एशियार इंडिया तो सब बिगेस्ट एक्सपोर्टर होती से जामनगर प्लांट मैंगोर जोटा ठाकुर इच्छा थिला कुटीर शिल्प करी रप्तानी करवा आमर विशेष समय बेसी आमदानी होता इंपोर्ट होता जोटे मनोरंजन भाई कहते आम पाखे बहुत ही किसी व्यवस्था अच्छी जोटा कि आमर गुरु भाई माने चांदुआर एक्सपोर्ट कर दीज गुरु भाई शुणिली भारी खुशी लगला यही कथारू आग कथा को मुझे जो शारीरिक सदाचार विषय विकास भाई की कहि किसी दीपद आलोचना रखिए आ ये टॉपिकटा जो अच्छी पैराग्राफटा आपको छाड़ी आगू आम बढ़िया शारीरिक सदाचार विषय आलोचना रखु विकास भाई। जय गुरु। जय रहे विकास भाई कहतु आलोचना रखु आपण आलोचना रखु मुझे माने एंगेज अच्छी रोसई रे अच्छी कपड़ा करती माने डिस्टर्ब अच्छी शुणुले आपण आलोचना आज्ञा आज्ञा शारीरिक सदाचार विषय आलोचना आमर मनोरंजन भाई अच्छा निर्मल भाई किसी कहना 5 मिनट शारीरिक सदाचार विषय जोटा श्री श्री ठाकुर कहते भाई आप कहतु तो अधर जॉइन कली पढ़ी कही पारंतु तो तो बहुत सहज सरल अच्छी जरूर आज ये टॉपिक रे हमरो टिके रहिथंदु दुईटा विषय आलोचना रखा है। प्रथमटा हूँ आमर जो ठाकुर कहते रप्तानी केपरी आम सहजलब्ध जिनस आम जोटा आम भारत वर्ष बहुत अधिक होची तार किपरि भल भाव रप्तानी करा कौन केमती इंडस्ट्रियल ग्रोथ करा कहते और सेकेंड रे शारीरिक सदाचार विषय कहते शारीरिक सदाचार रे माने आम सदाचार माने सत आचार व्यवहार आम केमिति प्रत्येक दिन आम दैनंदिन कार्यकलाप भितर आम किपर यहाँ को मानिक चलवा आमर आचार व्यवहार केमती सत हो पार भल भाव कर जहाद्वारा आम विभिन्न प्रकार रोग संक्रमण रु विभिन्न प्रकार विकृत मानसिकता चिंताधार आम निजक रक्षा कर यहाँ 3 प्रकार गोटे हूँ मानसिक गोटे हूँ शारीरिक और आध्यात्मिक है आ शारीरिक सदाचार तो माने आक्षरिक दृष्टि तो बहुत सारा गुरु भाई गुरुमा जो जॉइन कर बुझीपे किपरि शारीरिक सदाचार आम शरीर टाक किपरि व्याधि मुक्त करवा माने रोग वैराग्य दूरी करवा जहाँ सब विधि विधान जोटा आमर आमर हूँ आर्य संवर्त भारत वर्ष बहु दिन माने वर्तमान तो आम देखुचे कोठा कर सब आम किसी वर्ष बैक जीवा हारी माने हुए तो आम जेनेरेशन जो आरंभ होती आम पिता जो मिड जेनेरेशन है से आम ग्राम्य परिवेश मैक्सिमम लोक आसते गाँ गहली अंचल से देखते गाँ गहली अंचल किपर परिवेश था बर्तमान सब जगह पक्का सड़क विभिन्न प्रकार बहुत बिल्डिंग सब सब लोक रोचे शारीरिक आम घर को जो कहुई आम से देखती जे गोटे गाँव गोटे लोक तार दैनंदिन कार्यकलापटा मु कहीं मन रखे क्या मुझे गोटे अंचल आसी जो मो मामू घर को जाए है सी माने सेठी आम चाल घर गोटे थाए मुझे देखे सका उठिकी
କର୍ମମୟ ଜୀବନଟା ସେ ବି କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ଉଠିବେ ମାନେ ଆମ ଘରେ ଆମର ବାପା ତିନି ଭାଇ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା ଏଇଟା ମନ ଦେଖିଛି ତ ମୁଁ ସେଟା କହୁଛି। ଆଗ ଉଠିବେ, ଉଠି ସାରିଲା 4ଟାରୁ ସବୁ ଉଠିବେ ମା ମାନେ ଉଠିକି ଆଗ ପ୍ରଥମ କାମ ଘର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସଫା କରିବେ। ଘର ଘର ତ ସଫା ହବ କିନ୍ତୁ ଘର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତା ବି କିପରି ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଯାକ ଓଳାଓଳି କରି ନିଜେ ସଫା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଧୁଆଧୁଇ କରି ତାପରେ ଯେତେ ସବୁ ବାସି ପାଇଟା କାମ ଥାନ୍ତି ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ଆସେ, କେବେ ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି କେବେ ସେମାନେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଇଁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଯିବେ। ଗାଧୋଇ ପ୍ରଥମେ ସବୁ କାମ ସାରି ବାସି ପାଇଟି ଯୋଉ କରିସାରିକି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମାନେ ଗାଧୋଇ ସ୍ନାନ ଭାଗ ସାରି ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରି ତାପରେ ରୋଷେଇ ଘର ଯାଇକି ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ହୁଏତ ଏଇ ସମୟ ପାଇଁ 4ଟାରୁ 6ଟା ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ କୁହନ୍ତି ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ସବୁଦିନ ସେ ସରିଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖେ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କଣ କରୁ ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯୋଉ ପରମ୍ପରାଟା ଏଇ କେମିତି ଶାରୀରିକ ସଦାଚାରକୁ ମାନି ଆସୁଥିଲେ, ହୁଏତ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଧର୍ମର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ହଉ କି ମାନେ ନିଜର ଭୟ ବଶତଃ ହଉ ସମସ୍ତେ କରି ଆସୁଥିଲେ କି ଆମକୁ ସବୁଆଡେ ଏଇଭଳିଆ ନୀତି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଆନ୍ତି ଘରର ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ କୂଅ ଥାଏ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ମାନଙ୍କରେ ସେ ଟ୍ୟାପ ସିଷ୍ଟମ ହେଲେ ଭିତରୁ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମୁହଁରେ ଗୋଟେ କଳ ଥିବ, ନଳକୂପ ନାଇଁ ତ କୂଅ ଟାଇପର ଥାଏ। ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇକି ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି ହେଲା। ଚାଳ ଘର ଥାଏ, ଚାଳ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଇଏ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋବରରେ ତାକୁ ମାଲିସ କରାଯାଏ। ଗୋବର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଶକ୍ତିଟା ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ବହୁତ ସାରା ରୋଗ ବୀଜାଣୁ ଆମର ମରିଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଇ ସବୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଜିନିଷ, ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜିନିଷଟା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ରହି ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଆମେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ମୁଁ ସବଳ କହିବି ନା ଥାନ୍ତି, ଆହୁରି ଚାରି କିନ୍ତୁ କଥା ମାନସିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଏତେ ସବଳ ଥାନ୍ତି ଯେ କହିବାକୁ ଆମେ ପଡିବ ଏଇ ତ, ନହେଲେ ତୁ ଜିନିଷଟାକୁ ରହିଯିବୁ ତ। ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରୁନା। ମୁଁ କହିଲି କଣ ସେଇଟା ମତେ କହିଲୁ ପୁରୁଣା କଥା ଠାକୁର କହିଲୁ। କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶାରୀରିକ ସଦାଚାରଟା କିପରି ହବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗୋଟେ ଏଠି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ଖାଲି ପଢି ଶୁଣଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ମାନେ ପିସାବ ଯାଉଛି, ପରିସ୍ରା ଯାଉଛି, କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନେ ଇଏ ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତ ଯିବା ପରେ ଆମକୁ ମାନେ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିବା, ହାତ ମୁହଁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବା। ତାପରେ ଆସି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଯାଉଛେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଯାଉଛେ ଖାଇବା ପାଇଁ, କି ଘରେ ନାଇଁ ଶୁଣ, ବି ମଧ୍ୟ ସେଠି ହାତ ଗୋଡ ଖୋଲା ଧୋଇବା। ଆଉ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଅଫିସରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ହାତ ମାନେ ଜୋତା କାଢି ପାରିବନି, ହାତ ମୁହଁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଯୋଉ ଚାଲିଚଳନ, ତା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆମେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବା। ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାନିକି ଚଳିବି। ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇବି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ହାତ ଗୋଡ ଧୋଇବାର ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଜିନିଷ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଗୋଡଟା ଖାଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଧୋଇକି ଶୁଅନ୍ତି, ଧୋଇକି ମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ହଜମ ଶକ୍ତିଟା ଭଲ ହୁଏ। ଏଇଟା ଚଲା ସେଠି ପଢିଛି ମୁଁ। ଏଇଟା ହାତ ଗୋଡ ଧୋଇକି ଖାଇବ, ଆଉ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଡଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପୋଛିକି ଶୋଇବ, ତାହେଲେ ଥଣ୍ଡାଟା ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏରା ଶାରୀରିକ ସଦାଚାର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତାପରେ ଆମେ ବସିଥାନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଆମର ଆଖି, କାନ, ନାକ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମ ହାତ ମାରି ଦିଅନ୍ତି ହେଲା। କି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖିଥିବେ ଅଫିସରେ ବସିଥିବେ, ଏମିତି ଦାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ତ ଆମକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ତା ମାଧ୍ୟମରେ କଣ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାଲାଇବା ହଉ କି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାନରୁ ହଉ କି ଯୋଉ ଇଏରୁ ହଉ, ତ ସେଥିରୁ ଯୋଉ ରୋଗ ବୀଜାଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଭୂତାଣୁ ବୀଜାଣୁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ସେଥିରୁ ଆମକୁ ନିବୃତ୍ତ ମାନେ ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଇଏ କରେ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଅନ୍ୟର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାରରୁ ନିଜକୁ ବିରତ ରଖିବା, ନିଜ ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ କରିବା। ଆଉ ନିଜ ଜିନିଷକୁ ସେପରି
ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ନଦେବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏଇ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଠାରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ତାପରେ ସେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ, ସେ ପୋଷାକ ପରିପତ୍ର ହଉ, ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ନିଜେ ୟୁଜ କରିବାନି। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା ବହୁତ ସାରା ଯୋଉ ଚର୍ମ ବ୍ୟାଧି ରୋଗ ବି ଆମେ ତ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଜାଣିନେ କାହା ମଧ୍ୟରେ କଣ ରୋଗ ଅଛି, କାହାକୁ କୋଉ କୋଉ ଲୋକଙ୍କର ଚର୍ମ ରୋଗ ଥାଏ, କୋଉ କୋଉ ଲୋକଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଛୁଆଁଛୁଇଁ ରୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ରୋଗଟା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ମନେକର ଗୋଟେ ଲୋକ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ମାନେ ଏଇଟା ଗଭୀରତମ ଜିନିଷ, ହୁଏତ କହିଲା ମାତ୍ରେ କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷ ତାକୁ ଆମେ ୟୁଜ କରିବାନି। କେମିତି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ତ ସୋଫା ସେଟ୍ ପଡିଛି, ଯେତେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ହଁ ବସିଯିବା ଆରାମସେ କରିଦବା, ନାଇଁ, ଆମକୁ ଗଲା ମାତ୍ରେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ମାନେ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାହାରୁ ଆସିଛି ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ, ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଯେମିତି ସଂକ୍ରମଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ ହଉ, ଏଇଟା ମୋର ନିଜର ବି ଚିନ୍ତା ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୋଉ ଗୃହ ମାଲିକ ତାଙ୍କର ବି ଚିନ୍ତା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ସାମ୍ନାରୁ ଯୋଉ ମୋ ଘରକୁ ଆଗନ୍ତୁକ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋ ଏମିତି କିଛି ମୋ ତରଫରୁ ଗଲତି ନ ହଉ କି ଭୁଲ ନ ହଉ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ମାନେ ଏଇ ସଦାଚାରର ମାନେ ଭୁଲ ଇଏ ହଉ। ଆଗ କାଳରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡ ଘର ଥାଏ, ସେଠି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାନେ ମସିଣା କି ଚଟାଇ ଏସବୁ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବାହାରୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସେ ବାହାର ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ବସିବେ, ସେଇ ଚଟଣା ୟୁଜ କରିବେ, ତାପରେ ଯାଆନ୍ତି, ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ପଛରେ ରଖିଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ତ ସୋଫା ସେଟ୍ ଯୋଉ ରଖା ସବୁବେଳେ ଇଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ରେଗୁଲାର ଟାଇମ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ଆମେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ହୁଏତ ଦିନେ ଦି ଦିନ ହଉ, ଯୋଉଟା ଗୃହ ମାନଙ୍କକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିବେଶଟାକୁ ସୁଟ କରେ ସେଗୁଡା କଲେ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ବାହାରରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଭିତରକୁ ଆସିଥାଏ, ଘର ଭିତରକୁ ଆସେ, ତାର ସମ୍ଭାବନା କମ ହୁଏ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆମେ ଯେତେ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସେସ, ଘରର ଆକ୍ସେସ କରିବାକୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ବିରତ ରଖିବା ଦରକାର, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷରୁ ନିଜକୁ ଆଉ ସାମ୍ନା ବାଲା ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଇଏ କରିପାରିବା, ଏଇଭଳିଆ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଠି ବି କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ जे व्यवहार में लाने की चीज हर समय साफ सुथरा रखना, इस तरह चलना चाहिए जिससे बीमारी सीमारी में रोग ना पड़े। ଆଉ ଗୋଟେ କହିଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟର ଝୁଠା ଜିନିଷ ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ନିଜର ମାନେ ଅଇଁଠା ଖାଇବା, ଏଥିରୁ ନିଜକୁ ବିରକ୍ତ ରଖିବା। ସାମୂହିକ ଭୋଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ସାରା ଯେମିତି ନା ସାମୂହିକ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ବସି ଏକାଥରେ ଖାଇବେ, ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଲାଇବା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ସାରା ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ସାମ୍ନା ଥାଏ। ଆମର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଇଏ କରିଦେଇଛି କୋରୋନା, ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗ ଲିଭେଇଛନ୍ତି, କେତେ ମାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ, ମାନେ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଥାଇକି ବି କେତେ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ମାନେ ଆମକୁ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଏଇଟା ଘାଣ୍ଟିଛି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ। ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାହାରୁଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକମାନେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି ନିଜର ଝୁଠା କାହାକୁ ଦବନି, ଅଇଁଠା କାହାକୁ ଦବନି, ଏକ ପାତ୍ରରେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ଆହାର କରିବନି। ହୁଏତ ବାପା ମା ଝିଅ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାସନ ରଖିବା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ବିରତ ରଖିବା। ହୁଏତ ମାନେ ଘର ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ଆଉ ଆଦର ପରିବେଶ ଥାଏ, ହଁ ତ ଆମ ଘର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବି ଅଲଗା ଥାଏ। ତ ଆମକୁ ସେଇଟା ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଘର ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିର କେତେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାସନ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଅଲଗା ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ଘରକୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଗନ୍ତୁକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଅଲଗା ଭାବରେ କିଛି ବାସନ ରଖିଦବା, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହୁଏ। ନହେଲେ ଆମର ତ ୟୁଜ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ଆଜିକାଲି ଜିନିଷ ବହୁତ ସାରା ଆସିଲା ହେରି, ଯଦି ୟୁଜ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ, ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର
ଆମର ବିଘଟନ ଘଟେନି, ସେଇଟା ମାଟି ମଧ୍ୟ ରହିକି ରହିଥାଏ 400-500 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ରହେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ସୁବିଧା ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କିଛି ଅଲଗା ରଖିପାରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାକୁ ସଫାସୁତୁରା କରି ରଖିବା ଓ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେଇଟା କିଛି ପରସା ଜୀବନ ସୁବିଧା କରିବା। ଏଇଭଳିଆ କଲେ ଆମେ ଯଥାଦୂର ସମ୍ଭବ ଏଇଥିରୁ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟାଧି ଆଉ ସଂକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। କ୍ଷମା କରିବେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଳନ କରିବାଟା କେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ମୁଁ ନିଜେ ଏଇଟା ପାଳନ କରିପାରୁନି, ଏଇଟା କପଟତା ହବ କହିବା ଯେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଏ ଟପରି ଯୋଉ ଆମେ ସବୁ ଚା ପିଉଛେ, ସେଠି ଯାଇ ଖାଇବା ପିଇବା କରୁଛେ, ସେଇଟା ବିରତ ରହିବା, ଯଥା ସମ୍ଭବ ସେଠି ବିରତ ରହିବା। ଆ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ହୁଏ ନା, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଆମେ ତ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତିନି କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ସେମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ସେଟା ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ପଇସା ଇନକମର ଗୋଟେ ଲୋଭ ଥାଏ, ତ ସେଇ ମାନସିକ କଦାଚାର ଭାବରେ ବି ତା ଭିତରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର, ସେମାନେ କେବେ ଅଧିକାଂଶ ରୋଷେଇଆ କରନ୍ତି, ଏଇଟା କିଏ ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଥିବେ କି ନାହିଁ, ମାନେ ଖାଇବାଟା ବନେଇଲା ପରେ ଖାଇବାଟା ଟେଷ୍ଟି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଲୁଣ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ନାହିଁ, ହାତରେ ଟିକେ ଦେଖି ଚାଟି ଦିଅନ୍ତି, ହାତଟାକୁ ଧୁଅନ୍ତିନି, ତାକୁ କଣ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ତା ଦେହରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ତ ଏଇ ଆମକୁ ଏଇ ପରିବେଶ ଯୋଉ ଥାଏ, ସେଥିରେ ଆମକୁ ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ଏଇଟା। ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ପାଣିର ବହୁତ କମ, ଆଜିକାଲି ବମ୍ବେ ପରିବେଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ରାସ୍ତାଘାଟ ଯୋଉ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ପାଣି ବହୁତ କମ ଥାଏ, ସେ 2-3ଟା ବାଲ୍ଟି ରଖିଥିବେ, ତା ଦେହରେ ବୁଡେଇକି ସଫା କରି ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭାରି ମାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ। ତ ଯେତେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବାହାର ଖାଇବା ନ ଖାଇବା ଭଲ, ତା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ବ୍ୟାଧି ସଂକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ, ମୁଁ ଟିକେ କାଶ ହଉଥିବା କହିପାରୁନି, ଆପଣ ନିଜ କଥା ରଖନ୍ତୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ନିର୍ମଳ ଭାଇ ଶାରୀରିକ ସଦାଚାର ବିଷୟରେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ କଥାଟା ଅଛି ପଢ଼ିକିରି ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲେ। ଶାରୀରିକ ସଦାଚାରଟା ବିଷୟରେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଲାଇନରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ, ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ କହିଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଗୋଟେ ହେଲା ସତ୍ତା ପୋଷଣୀ ସ୍ୱଭାବ, ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ପରନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ରୁହନ୍ତିନି। ଏବେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ତା ଦେହରେ କିଛିଟା ଆଉ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ହେଇଛି ତା ବିପରୀତ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯେମିତି ଶ୍ରୀଜୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଅନେକ ମିଳିକି ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଖାଇବେନି। ଆର କାରଣ ହେଉଛି, ଆଗରୁ ସବୁ ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା, ଆଉ ଏ ଯୌଥ ପରିବାର କ'ଣ ହୁଏ, 4 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କି 3 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା, ବୁଢ଼ା, ମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇଲେ ପରିବାରଟା 15-20 ଥିବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତନ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼େ, ତ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସ୍ୱାମୀ ଥାଳିରେ ଖାଇଦେବେ, କି ବାପା ଖାଇଛି ଛୁଆକୁ ସେ ଥାଳିରେ ବସେଇ ଦେଲେ। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେଠି, ତା ଭିତରେ କେତେ ଯେଉଁ ରୋଗ ବୈରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେଣି, ଯେଉଁମାନେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ, ମା କି ସ୍ତ୍ରୀକି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ ହେଲ୍ପ ନା, ଗୋଟେ କର୍ମୀର ଜୀବନଯାପନ କଲେ ଭଲ, ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଜୀବନଯାପନ ଯେମିତି ହୁଏ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଠ, ସେଠୁ ଦେଖିଲୁ
9 ବର୍ଷର ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଗୁରୁଙ୍କର ଲୁଗା ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ବ୍ୟାଚ୍ର ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲୁ, ସେଇ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ସେଇ ବ୍ୟାଚ୍ର ପିଲା ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତନରେ ଖାଇଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତନଟା ନେଇ ଧୋଇଦେବା। ବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଯେଉଁ ଥୋଉଛୁ ସେଠି, ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତନ ଧୁଆ ହେବ ସେଠି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ କୁଳୁପୂଜା ପାଣି ପଡ଼ିବନି। ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଜ୍ଜାଜରୁ ପଢ଼ିକିରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡରେ କରିଥିଲେ, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି 3 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ବାଥରୁମ୍ ମାନେ କିଚେନରେ ଯାଇକିରି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇନି। ମାନେ ସେ ସେନ୍ସଟା ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ, ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠିକି ବର୍ତ୍ତନଟା ଧୋଇକିରି ପୁଣି ବାଥରୁମ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଧୁଆ ଧୋଇ ହୁଏ ମୁହେଁ, ସେଠି ଯାଇ ଧୁଏ। ବର୍ତ୍ତନଟା ପଡ଼ିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତନଟା ନିଜେ ପ୍ରାୟତଃ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଧୋଇଦେବା ପାଇଁ। ଏହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଛୁଆ ବି ଆକର୍ଷିତ ହେଲା, ଛୁଆ ବି ଧୋଇଲା, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଉପରେ ଲୋଡ଼ କମ୍ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲୋଡ଼ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ କାମ ହେଲା ସେମାନେ ଦିନ ରାତି ଲାଗି ରହିବା। ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅଲଗା କାମ କରି ପକାଇଲେ। ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତନ ଗଦାଟେ ପଡ଼ିଛି, ଆମକୁ ଯିବାର ଅଛି ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଦେଖିବାରେ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଘଣ୍ଟେ ସେ ଲେଟ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁଳାଏ ବର୍ତ୍ତନ ମାଜିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତନ ନ ମାଜିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କଲି ବହୁତ ଦିନ ଧରିକିରି। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟଡି କଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି କର୍ମଜୀବନ ତ ବହୁତ ବ୍ୟାହତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଛୁଆ ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ବର୍ତ୍ତନ ଧୋଇବାଟା, ନିଜ ବର୍ତ୍ତନଟା ନିଜେ ଧୋଇବ। ତେଣୁ ନିଜ ସେଲ୍ଫ ରହିଲା, ତାପରେ ତମେ ନିଜ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତନରେ ଖାଇଲ ଆଉ ଧୋଇଲ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ନାରୀ ଭିତରେ ଥାଏ ଯେ ଅଳସୁଆପଣ, ତାକୁ କୁହାଯିବନି, ତାକୁ ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପଡ଼ୁଛି। ଦିନ ରାତି ସେ ଖଟୁଛି, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାକେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଛୋଟବେଳୁ ଯଦି କିଏ ଉଠିଥାଏ ପ୍ରଥମେ ସେ ହେଉଛି ମୋ ମା। 4ଟା ରାତିରୁ ସେ ଉଠିବ, ଏବେ ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠୁଛି, ଏତେ ଏଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁଟାକି ନିର୍ମଳ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଧର୍ମକୁ ଦାୟୀ ଦେଇକିରି ହଉ, ଭୟରୁ ହଉ, କି ଭଲ ସଂସ୍କାରରୁ ହଉ, ସେମାନଙ୍କ ଗୁଡ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଗୁଡ଼ା ଏବେ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେ କଥା କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କଲେ ପାଣି ନେବ, ନାକରେ ଇଏ ହେଲେ, କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିନ ଲୋକ ନେଲେ ବଟଲ ନେବ। ଏଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଦୀକ୍ଷା ଯେଉଁଦିନ ନେବେ ପ୍ରଥମ ଦିନ, ସେଦିନ ବଟଲ କିଣିବା କଥା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଟଲ ଯେଉଁଥିରେ ପାଣି ରହିବା କଥା, ସଦାଚାର ବଟଲ ଆମେ କହୁଛେ। କନସେପ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଠାକୁର ଏଠି କେଉଁଠି ଲେଖିନାହାନ୍ତି ଯେ ସଦାଚାର କେବଳ ସ୍ୱସ୍ତିନ ଲୋକ ପାଳନ କରିବ। ସଦାଚାରଟା ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବେ। ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ନିର୍ମଳ ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କୋଭିଡ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ଏଭଳି ଥିଲା, ଲୋକ ଲାଷ୍ଟକୁ କାଗଜରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଗଜ ବି ପକେଟରେ ନେଇଗଲେ, କାଳେ ଲିଫ୍ଟରେ ହାତ ଲାଗିଯିବ, ସେଥିରେ କୋଭିଡ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେ କାଗଜଟା ଏମିତି ରଖିକିରି ମାରନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିଲି ଲାଷ୍ଟ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସଣ୍ଡେରେ ଜଣେ ସେମିତି ମାରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ତମେ ଛାଡ଼ିନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନା ଛାଡ଼ିବୁ, କାହିଁ ଛାଡ଼ିବୁ, କେଉଁଥିପାଇଁ? ମୁଁ ତା ସହିତ ସହମତ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ଗୁଡ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଗୁଡ଼ା ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଭଲ। ପାଳନ ଯଦି କରିପାରୁଛେ, ଆମେ କରିପାରୁନେ, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ନିରୁତ୍ସାହ କେମିତି କରିବା? ହାତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ହାତ ମାରିଲା ସେଠି ଧୋଇଲା, ଲିଫ୍ଟରେ ହାତ ମାରିଲା ତ ଧୋଇଲା। କାଳେ କାହାର ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସମୟରୁ ସାମ୍ପଲ୍ ନିଆଯାଏ, ହାତର କାହାର କେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ରହିଛି, କ'ଣ କରିଛି, କ'ଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ମିଲ୍କର ମିଶିକିରି ଖାଇବାକୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଖାଇବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ସେଟା ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଜନ ବି ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅଲଗା ଅଲଗା ବହୁତ ଲୋକ ମିଶିକିରି ଖାଇବା, ପରିବାର ମିଶି ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁ ଲାଟ୍ରିନ୍, ଆମେ ଆଜିକାଲି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଲାଟ୍ରିନ୍ ହେଲାଣି, ଯେଉଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ସେଇଟା କଭରଟା ପକେଇକି ଫ୍ଲାସ୍ ମାରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଳସୁଆ ଯୋଗୁଁ କିଏ କରନ୍ତିନି। ସେଇଟା କ'ଣ ନା, ଲକ୍ଷାଧିକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେ ସମୟରେ ଉଡ଼ିବେ, ସେଟା ନାକ କାନ ସବୁଆଡ଼େ ପଶିବେ। ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଜଣା ନଥାଏ। ତେଣୁ କିଛି କିଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଜଣା ନଥାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଭଟକାର ହେଉଥାଏ, ତା ଦ୍ୱାରା ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ପରିସ୍ରା ଗଲେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଡ଼ ଧୁଅନ୍ତିନି। ପରିସ୍ରା ଗଲେ ଗୋଡ଼ ଧୁଅନ୍ତିନି। ସେ ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି ପାର୍ଲରରେ,
ଆଉ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। କିଛି ଲୋକ ଆସି ବସିଛନ୍ତି, ଆସର ବନେଇଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଲୋଚନା ସବୁ ଚାଲିଛି। ତା ଭିତରେ ଠାକୁର ଟିକେ ନାକ ଟେକି କହୁଛନ୍ତି, ଏ କି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ପରିସ୍ରା ଦୁର୍ଗନ୍ଧଟା ତାଙ୍କୁ ଭାରି ବିଚଳିତ କରି ପକାଉଛି। ତ ଲୋକ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନଉଛନ୍ତି, କାହିଁ ତ ସେମିତି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଲୋକ ବୋଧେ ପରିସ୍ରା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଧୋଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ କି ଗନ୍ଧଟା ଛାଡ଼ୁଛି। ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନାକ ଟେକି ଏଭଳି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଏ ପଛରେ 2 ଜଣ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପରିସ୍ରା କରିଥିଲେ ଆଉ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସଙ୍କୋଚ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଏ କଥା କହିଲେ, ସେମାନେ ଗଲେ, ପୁଣି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଆସି ବସିଲେ। ବସିଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି, କି ଖୁସି କି ଆନନ୍ଦରେ, ଯେ ଦେଖ ତ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଶୁଭ୍ର ବାସନା, ଆଉ ସେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଟା ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏତେ ଦୂରରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଥିଲା। ଜଣେ ପରିସ୍ରା କରି ଗୋଡ଼, କାହିଁକିନା ବାଥରୁମ୍ କିଏ ଯାଇଛି ନ ଯାଇଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କେମିତି ଜାଣିବେ? ସେ ତ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ସେ କରିକି ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଦେଖନ୍ତୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧୁଛୁ, ସେଇଟା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଅଫିସରେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥାଉ ସେତେବେଳେ ତ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ କରୁନା। ଖାଇଲା ବେଳୁ ଯେମିତି ଏବେ ନିର୍ମଳ ଭାଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଗୋଡ଼ ଧୋଇକିରି ଟିକେ ଓଦା ଥିବ, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜର୍ମ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଡାଉନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଯିବେ, ଆଉ ବଡ଼ିର ନିମ୍ନଭାଗୀ ହେଲେ ସେସବେଳେ ବସିକି ତଳେ ଖାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ତାର ମାନେ ପାଚନ କ୍ରିୟାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ଖାଇବାଟା ହୁଏନି ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ, କାହିଁକିନା ଘରେ ତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା? ହାତ ଧୋଇବାଟା ହୁଏ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କର, ମୁଁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବାଟା ହୁଏନି। ତେଣୁ ସେଇଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାରୀ ବହିରେ ଅଛି, ଗୋଡ଼ ଧୋଇକିରି ଆଉ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିବେଦନ କରି ଭୋଜନ କରିବା। ତା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ एक पात्र में अनेक मिलकर भोजन नहीं करना, फल को खाने के पहले धो लेना। साधारणतः भाव में पोछि पाछि देकी लोक खाई दियंती। देखिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड रे भी से हुए, खाई देकी हाथ भी धुअंती, कुलू पिचा भी करते, टिश्यू पेपर यूज करती। आमे तांको देखा देखी टिश्यू पेपर यूज करवा, कहीं आमको किए आउटडेटेड कहीदेव। हूँ तो 10 जन लोक टिश्यू पेपर यूज कले, आपड़ पलैले वाशरूम, तेणु आप भर संकोचटा आसो, समस्ते टिश्यू पेपर कले मुझे वाशरूम। तो से क्षेत्र में जोड़ा सदाचार युक्त जिनस से गुड़ा करवा उचित। फल गुड़ा जिनस गुड़ा धोईकी खाइबे, कि फलटा किणला गोटे सदाचार नियम है, गोटे बानाना बंचटा किणले 12टा डर्जन अच्छी, डर्जन 12टा कदली अच्छी, तो से 12टा कदलू 4टा कदली काढ़ी रखिदे ठाकुर भोगपाई, ना से खाऊथी से भोग करी, से गोटे सदाचार पार्ट, जोटा कि मुझे किछि दिन तले अनुभव करछि। मु किछि आनिथिली खाइबा उद्देश्य किछि गोटे जिनस, तो वाइफ मते भोग लगे दे नथिले, मोर मन पड़ुछ। तेणु कहबार उद्देश्य जिते घरे गोटे किछि जिनस किणिक आणु ठाकुर भोग लगे सेटा को अलग रखा, तापर से बंचुर आपण खाद्य उपयोगी जहाँ आप खाइबे। तेणु बाकी सब पनीपरिया जो फल गुड़ा खाऊे ताकू प्रकृष्ट रूप से धोईकी खायापी श्री ठाकुर कहले। बर्तन के अच्छी मिट्टी से मांजना, से तो एत डेभलप हो ना 1942 मसीहार कथा। घरे घरे एमती कि लिक्विड आसुनला कि भीम्र बार नाला। तेणु आम देखीचे छोट बड़े पाउंश जो रोषे सरला पाउंश कता से यूज करके बर्तन मैंने माँ मैंने माजुले समस्ते देखी थे। तेणु से कथार से समय जहाँ उदाहरण थिला ठाकुर श्री ठाकुर से भल भाव माजियापाई। आम साधारणतः भाव भल भाव माजुना, सो दैट गोटे पात्र रे मु खाइली से लड़टा रहा, आउ जड़े मजा है, आउ जड़े खाइला सी रोगग्रस्त हो उठिला। एवं निर्मल भाई कहते अलग अलग बर्तन कले भल कि गेस्ट मान बर्तन अलग रखिले भल, यहाँ गोटे भल कथा सी कहले। तापर आमर स्त्री मानकर जो असहज समय से समय से मैंने रोषे करें कि अलग लोक को बेसी छुआ छुई बेसी ये करें जो कि संक्रमित नहापाई श्री ठाकुर ये कहते। समस्ते प्रायतः ओडिया घरे
समस्ते बुझिकी चलती। विशेष चीजों का छूछाप नहीं करना। मुझे देखी आम जो डीपी वर्क जाऊ कि हठात जा बेडरूम को पशिजा कि बेड रे बसवा अंतत पक्षे चेयर सोफार बसवा ठीक, किंतु कार शोवा बेड्रे केवे भी बसबेनि। यूज करिया कथाटा जोटा निर्मल भाई यूज करते मुझे आउ बुझापी चेष्टा करुच्ची। मु देखुची के बहुत वर्ष है पाखे 5-6 वर्ष है छोट बलू ही मोर पुअर गोटे आदत सी तार निज टावलटा सी मत दबनी कि मुझे नहीं से विरक्ति प्रकाश करे। कौन से अन्य मनस्क टावलटा नहीं गली से विरक्ति प्रकाश करे। कहीं सदाचारी युक्त हवा धीरे धीरे लोक प्रभाव भी से अनुसार पड़े। तेणु ये जो अलग लोक आम भावु कौन ना अलग घर लोक सेटा नुह, ये कनसेप्चुअल क्लीयर भी हवा दरकार। कहीं ठाकुर कथा बहुत गभीर कथा, बाप पुअर यूज करनी यहाँ कहुई से गोटे गोटे व्यक्ति सी। मोर जदि किसी चर्म रोग थाए मुझे किसी देखिले जड़े सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हाथ में छऊला प्रेजेंटेशन दौरान मुझे बाहर को आसी पचारि झील बोले आप हाथ में तो केवे नथिला ना भाई कौन करवा किसी दिन तले बाहर माने संक्रमित होती। मोर गोटे कलिग थिले आम गोवा रे प्रज्ञा जानी से गोटे रोग अच्छी से जादू तक कह से गोटे एक्जिमा भी नुह से किसी नुह माने अलग प्रकार रोग से बाहर कंट्री आसी जोटा कि सी भल टोटाल होनी पूरा कुंडे हम मैंने 24 आवर्स पूरा हाथ गुड़ा एमती कदर्य देखा से आम मैनेजर सब से कुंडे होते जो हैंडसेक कला से हैंडसेक करने फल धीरे धीरे तार से ये आसला। मुझे प्रथम हैंडसेक कली मो 2 दिन 3 दिन बहुत कुंडे है तो मुझे अनुभव कली मुझे एत कुंडे क्या देखिली मैनेजर हाथ में सीटा अच्छी प्रबल मात्रा सी पिलाटे एपर्तन गलानी आसिक 8 वर्ष है ना 8 वर्ष ना 7 वर्ष होगा 7 वर्ष होगा सी हाथ रू जाऊनी। चिंता करूँ परदिन राति जड़े वर्किंग कमिटी मेंबर वाइफ हाथ मिलवाई चाहूले किंतु नमस्ते कहले कहीं किछिटा जिनस जगह हाथ न मिसवाटा भल। फिर समय कोविड समय हाथ मिसौ नुले कहीं हाथ मिसा द्वारा बहुत संक्रमित आसे हुए तो से हाथ में कौन से किसी मैला आवर्जना अच्छी आपण परिष्कार भाव धोइलेनी। तेणु यही भाव में सतर्क हो चलती सी जो रोगग्रस्त है पिलाटी ता ना नौनी किंतु वाइफ जानी रोगग्रस्त हाथ जमा जमा बहुत भी पैसा खर्च कर सारा आम आगे बहुत मेडिकल जा सारा। तेणु जो भाई संक्रमित रोगग्रस्त लोक सहित टिके कम मिसवा माने घृणा करेनि किंतु जहाँ हाथर जादू काछु अच्छी सहित हाथ बेसी मिसेबेनि क्या संक्रमित सी तो न मिसवा उचित ता दुगुरु किंतु से आजिकल जुग तो से भाई किए ना जे मु क्या रोगग्रस्त करेनि से मनोभावटा तो कम लोकंर। तेणु आमको मापिया भी चलिया पड़ो। तापर ससे जयगुरु 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 हेलो आज्ञा आलोचना प्रश्न चालू मु दीटा जिन खाली कहि कारण बाहर अच्छे मुझे कही पानी ये जो आम मुझे ऑब्जर्व कर सत्संग बाथरूम बाथरूम देखिए पानी पकेबनी लोक सेटा जेहतु आम ओपन फोरम से ये दिखाँ तापर देखिए बहुत सारा ओडिया मंदिर रे भोग ना रे बहुत अनहाइजेनिक करते हाँ भोग तो खाई दिए तो सेटा एक्चुअली देह खराब करे से दीटा भी फोकस करेंगे। हाँ ये जो कथा मनोरंजन भाव देले जे आमे जोटी परिश्रा कि लाट्रिन जाऊ ताको पब्लिक रे साधारणतः करूना घरे भी अवस्थाटा भी सेया घरे भी परिष्कार परिच्छन्नता करूना। आउ ये जो कथा कहले गोटे पॉइंट तांकर थिला भोग कथा यही किछि दिन उदाहरण तले देवी आम वाइफ थिला आमे खाई नथलु भारी माने खाइबा माने रोगग्रस्त हेबे सी हाथ धोना सी परिष्कार परिच्छन्न भोग ना से देदेला से तार खाइबा आरंभ कला तेणु रोगग्रस्त हो पड़ा। नड़िया पड़ी बाड़े देले जोड़ने सीटी बाड़े देले से तले पड़ी गोटे कह भोग खाओ। काली रातिर घटना विशेष सत्संग डोंबिवल होता है प्रसाद दीटा तले पड़गला सी पूरा माटी भाया जगह अच्छी माने जो टेबुल अच्छी पूरा कचड़ा होगी अच्छी तादर से कपड़ा जो आनी से गंदिया कपड़ा पोछुची तो सतोष मजिद नहीं साइड रखिले
ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଟାଇପ୍ରେ ଅଛି ନାଇଁ ପ୍ରସାଦ ଅଛି ମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଖାଇବା, ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ନଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଲାଗିକିରି ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଭିତରକୁ ପୁରେଇବା ଠିକ୍ ହେବ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ, ସେ ଆମ୍ବିଗୁଟି ଆପଣ ରଖନ୍ତୁନି, ପ୍ରସାଦ ହେଇଗଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ତ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ସେ ତ କାଦୁରେ ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କୁ କାଦୁରୁ କାଢ଼ି ଖାଇବ। ଯେଉଁଥିରେ କପଡ଼ା ଦେଖିଥିବେ କାଲି ଯିଏ ସବୁ ଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ କପଡ଼ାରେ ପୋଛୁଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ ଚେୟାରରେ ଥିଲା, ସେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଖାଦ୍ୟ ରଖା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଜାଗାଟା ସିନା ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସେ କପଡ଼ାରେ ସେ ନେସିକିରି ପୋଛୁଛି, ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଖାଇବା? ତେଣୁ ସେ ସାଇଡ଼ କରିଦେଲା, ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି। ତେଣୁ ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ। ଆଉ ସମୟ କମ୍, ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯେଉଁ 2-3 ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ସାରିଦିଏ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମେ ଆଗକୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ କାଲିକି ଆଉଥରେ ରଖିବା। ନହେଲେ ହୁଏତ ଶାରୀରିକ ସଦାଚାର ବିଷୟରେ ଆଉଥରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଭଲ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ଆମ ଜୀବନରେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା ଦରକାର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲୋକ କରିପାରିବେ। ବଟଲ ଯେମିତି ବାଦଲାପୁର ମନ୍ଦିର ପଛେ ତୋ ପାଖରେ ବଟଲ ଅଛି, ନାହିଁ ଏ କିଣିକି ନେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆମେ ଥରେ ଅମୀୟ ଭାଇର ମୋର ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିଥିଲୁ, ଯାହାକୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ପଚାରୁଥିଲୁ, ଏମିତି କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ ଆପଣ, କହିବେ ଏମିତି ତାର ବେନିଫିଟ୍ସଟା କ'ଣ କହିବେ। ତେଣୁ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବେ, ଯିଏ ପାରୁନି ତାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କରିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ସେ କେମିତି ଜାଣିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଗକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୋକାନରୁ କିଛି ନ କିଣିକିରି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୋର ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ହେରିକା ଦେଖି ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ମିଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆମର ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି। ମିଲ୍ସ ଆମେ ଆଉ ଖାଉନୁ ଟୋଟାଲ, ଏକଦମ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରକୁ ନ ଯାଇଛୁ କୌଣସି ଟୁର୍ରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କୌଣସି ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଗଲୁ, କେଉଁଠି ଗଲୁ, ସେଠି ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଫିସରେ ରହିକିରି, ଘରେ ରହିକିରି, ଆମ ଘରେ ସବୁବେଳେ ୱାଇଫ୍ ବିରକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯାଉ ଆପଣ ଘରୁ ନେଇକି ଖାଇବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା 2-3 ବର୍ଷ କରିବା ଫଳରେ ମୋର ବିମାରଟା କମ୍ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ନ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ କ'ଣ 3 ବର୍ଷ 3.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସବୁଦିନ ଗାଧେଇ ପାରିଥାନ୍ତି? କେଉଁଦିନ ଜ୍ୱର ହେଇଥାନ୍ତା, କେଉଁଦିନ ଝାଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା, ନହେଲେ ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଉଠିକିରି ଅଧା କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର ହେଇଯାଉଛି ଗାଧେଇକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କାଲି କେତେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ପରିଶ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, ପରଦିନ କେତେ ତିଆରିରେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ହୋଇଥିଲା, ଫିଜିକାଲ ପରିଶ୍ରମ, ତଥାପି ଉଠିବାର କିଛି କ୍ଳାନ୍ତି ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ମଜା ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟା ହେଉଛି ବାହାରୁ ଖାଇବାଟା କମେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏବେ କରିଛି କିଛିଟା ଦିନ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଯେ ନ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖିବ କିଛି ଦିନ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇଯିବେ, ସେଥିରୁ ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ ରହିଯିବେ। ଲୋଭ ଗୋଟାଏ ଖାଇବା, ଯେଉଁ ମିଠା ଖାଇବା କି କ'ଣ ଖାଇବା, ଗ୍ରାସ କରି ବସେ। ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ରସଗୋଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଲୋଭ ହେଇଛି, ବାକି ପଡ଼ିଛି ଲାଷ୍ଟକୁ। ତାପରେ ଦୋକାନୀଦାର ଯିଏ, ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧମକି ଦେଇଛି, ଅସମ୍ମାନ ବି କରିଛି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଆତ୍ମଘାତକୁ ବି ବାଧିଛି ବହୁତ। ସେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ହରଡ଼ ଗଛକୁ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ଜାବୁଡ଼ିକିରି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଠା ଖାଇବାର ପ୍ରଶମିତ ନ ହେଇଛି ସେ ବିମାରୀଟି, ସେ ଗଛ ମୂଳକୁ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଅନ୍ନେସେସରି ଗୋଟେ ଲୋକ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ାରେ ମନଟା ରହିଯିବ ଛିଟି ଲାଗିକିରି, ଆଉ ଯିବେନି ରସଗୋଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପରମ ପିତା ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ହଉ, ଆମର ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହ ବୋଲି ମାନିବା। ଆମର କେମିତି ଶରୀରଟା ଠିକ୍ ରହିବ। କାଲି ଆମର ଜଣେ 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି କମିଟିରେ, ଓଭରୱେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି 180-210 ଟାଇପ୍ର। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଓଭରୱେଟ୍ରେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କର୍ମୀ, ଆକ୍ଟିଭ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ କଥା କହୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ନିରାମିଷାଶୀ ଆମିଷ ଆହାର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ସେଥିରୁ ଜଣେ ବି ରାଜି ହେଇକି ଛାଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କୁ ୱାଇଫ୍ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ଆଉ ଆସୁନି। ଆପଣ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ତାଙ୍କର କେମିତି ଶରୀରଟା ସୁସ୍ଥ ହେବ ଆଉ ପତଳା ହେବେ ସେମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିପ୍ସ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ଖାଇବା ପିଇବାରେ କମ୍ ଦେବେ। ମାଆ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଦାୟିତ୍ୱ ରଖିବେ, ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ।
तेणु आमर जमी मैनेजर जन थे कहले शशि जेपर्यंत बेल्ट देखा जाए से कि मनीष तुम आम समस्त हसु कथार कहीं सी सब फिट था आम बस मत सब आमर वाइफ मत गोटे उदाहरण दिखती तुम बस को देख तुम आचार्य को देख दु जन कथा से कहते आचार्य को फिगर को देख आ तुम बस को फिगर को देख आम बस पूरा स्लिम आचार्य भाया परफेक्ट पूरा एम 53 एज आप जापर गोटे मानने कानार जमी स्लिम सेम पूरा खाऊँ सेमती ठीक ठाक खाऊँ कौन ये ना कि भारी मापी चुपी खाइबे दुईटा रुटी गोटे मिठा जी देवे आप खाइबे भांगिक खाइबे एवं कहले मुझे सुगार छाड़ देती मुझे खाइबे मुझे आप नने मत कष्ट हम मतलब गाड़ी किनला बेलू टिके नगर नेले कहले तो कथा रखी नौ आप देखो लोभ आमर है 3टा 4टा चलैद तेणु आमको संयत हवा पड़ो नियंत्रित हवा पड़ो आम जड़े देखिले स्वास्थ्यवान लोक आकृष्ट हम आम जाजन सिनेल तो आम जाजन शुणबनी आमर शरीर चर्याटा देखिले से शुणबनी से कथा परदिन मुझे कहती आमर जड़े बंधु अच्छे नृसिंह भाई से कथा कहती आप जगतु ना चली केते वेट हेल्थ केते शरीर उपर ये प्रभाव पड़ुछ तेणु बाहर खाद्यटा को टोटाल आभोड करा पड़ो आ जो वर्ष सारा आप खाइले आप संगे ठिया कहीपर से मजा लगे जे मु ठाकुर कथाटा पढ़ी वॉल्यूम 4 रे आलोचना प्रसंग में मत भारी प्रभावित कला आम बाहर खाद्यटा खाइनि बाहर खाद्य कौन खाइबे खाइबे जो चाकरी कर बाहर जाऊँ खाइबे कि जाणी शुणिक मौज मजिश से खाइबे बाहर को जीवा मैंने तो खाया पड़ो कौटी गोटे बुलिया गले माने जगन्नाथ धाम गले कौटी गले से देखिए भल कौटी खाद्य मिले मंदिर खाइबे कि सदाचार गोटे थी संपन्न खाइबे भल होटेल हाइजेनिक रे जोटी थी जो खाद्यटा बेसी किसी खराब न करे से भली खाइबे डालीटा खाइबे रुटीटा खाइबे आ किछि खाइबे तेणु ये भाव में आम शारीरिक सदाचारटा को ये करिया पड़ो होटेल कौन मसला मसली कौन जिन खाइबे तेणु यही भाव में जब पालन कर ठाकुर कहते जे हाथ पाव धोकर घर में प्रवेश करना ये गोटे बहुत बड़ कथा कार किचन को आप क्या घर गुरु भाई को जाइए गोड़ हाथ धोई ना आगे जो किचन देवाक माने को माँ को साहय करा पड़े ताले आगे जी बाथरूम रे गोड़ धोइबे हाथ धोइबे तापर ताकू किचन को जीवे यहाँ गोटे विधिटा आम यहाँ पढ़ला घरे बारंबार आलोचना जो करूँ प्रज्ञा सहित करे पुओ सहित करे आम फुल तुले जाए तो हठात मोर ए अभ्यास है बाहर थोबी गोड़ हाथ धोईकी किचन रे जेहेतु स्टोरेजटा अच्छी फुल रखार स्टोरेजटा तेणु से अभ्यासटा आगुरी थिला खराब अभ्यासटा हठात किचन को पलैबा तेणु ये गोड़ हाथ धोईकी खाइबा गोड़ हाथटा मिनिमम भल भाव परिष्कार करा दरकार गोड़ धोइबा तार पवित्र मन सब खाइबा दरकार आनंदित रहिबे आमर निरानंद रहिबार कारण होची खाद्यटा आम ठीक भाव खाऊना आम अन्य मनस्क खाऊ आम कौन सीरियल टीवी ये सब जिन देखिकी खाऊ जहाँफल मनटा कौन ना गोटे जगह लगी रही है खराब जिनस कि उत्तेजित होता है आ खाद्यटा से 4 घंटा नहीं 24 घंटा किसी किसी जगह 48 घंटा जाए भी प्रभावित करे तेणु खाद्यटा जो खाइबे से ईश्वर को अर्पण हम तेणु कौ खाद्यटा अर्पण हो पार से बेसी खोली कहूँ चाहूना जो मैंने आमिष खाती से मैंने चेष्टा करेंगे केमती आमिषटा कम खाइबा एकदम तो छाड़देवाटा मुझे क्या कहबी से आघात हम ताको से हुए तो गोटे दिन खाऊँ 10 दिन खाऊ 7 दिन खाऊला गोटे दिन खाऊँ तापर तार जो मन में ये आसो से ठाकुर दयार से तार ठाकुर भोग देकर खाइब सब ठाकुर भोग दे खाइबे ये प्रैक्टिस भितर आमर देखो जोटा माने निर्मल भाई भल भाव कहते आमर से भयर हो कि आम संस्कार हो कि आम से आध्यात्मिक भाव हो लोक मैंने देकर खाऊले जगन्नाथ को तेणु समस्त भेजिटेरियन थे एवं दबाटा रही अर्पणटा जोटा कहते पितृतर्पणटा आम रही से समस्त आईष पशिगला तेणु से ठाकुर कहते हाथ गोड़ धोईक भल भाव खाइबे प्रातः उठने के बाद रात का पहना कपड़ा बदल लेना एवं तब
द्रव्यादि स्पर्श नहीं करने का के लिए बोल रहे हैं जे आमर गोटे जिनस हूँ किसी लोक उठिकी हठात इष्टभूति करेंगे से बिछाण थे से ड्रेस रे थे सी कहे आम कि कर्मी कहते किए कर्मी कथा ना ठाकुर कहते देख ठाकुर कौन कहते सबल सेजु उठला पर से वस्त्रटा अलग रहा मोर गोटे शोवा वस्त्रटा अलग मोर इष्टभूति दवाई गोटे वस्त्र अलग मोर छुआ को भी से कथा कही वाइफ वस्त्र अलग छुआर वस्त्र अलग इष्टभूति तो देवे गोटे पुरुष लोक जी अच्छा से गोटे धला लुंगीटी गोटे धला चादरटी ये बादलापुर मंदिर में मिलूँ जो बम्बे रुहति कि भुवनेश्वर जे रुहति भुवनेश्वर मंदिर में मिलूँ गोटे हल किनिदेले दी हल किनिदेले है गोटे को धोइले आ गोटे पिंधि पारे माँ मान क्षेत्र में से ड्रेस पिंधि पारे कि जो मैंने शाढ़ी पिंधि कर अलग गोटे पेयर रखिए जोटे निर्मल भाई कहते आम घरे तो साधारणतः हरे मुझे देखे गाधेकरी रोषे करा जाए तेणु से जो मैंने करि पारुना अंतत पक्षे ब्रश करी गोड़ा हाथ धोईकरी अलग ड्रेस पिंधि तो करूँ कहीं ठाकुर भोगटा को आप तैयारी करेंगे यही उद्देश्य रोषे हम जोटा कि बारंबार मोर स्त्री मो पर विरक्ति होती आज कौन आइटम हो पचारे से कहते वर्ष सारा कहे 365 दिन सेम थिंग मु शिखेली जगन्नाथ मंदिर पचारि मो बहुत रागिगले से प्रथम ईश्वर रोषे हम तापति आसक्ति रही से खाद्य कौन तैयारी हो कहे कहीं प्रज्ञार जेहेतु गायत्री मंदिर से एत वर्ष जन्मटा से मंदिर भितर तो संस्कारटा अलग प्रकार थाए तो मु तो मंदिर रो नी तो मुझे बेले विरक्ति कहीदे कौन असुविधा हो किंतु यहाँ ठीक ना जो मैंने माँ मैंने रोषे करेंगे से जहाँ देदेवे से भोग भोग आकार ठाकुर को अर्पण करेंगे खाइबे कौन सी नाक टेकबे काली काली गोटे उदाहरण दूसरी आप उदाहरण नदेले बुझा कष्ट हो नेत्रोत्सव जो मीठा खिचड़ी होता 75% कच्चा था से कहीं से झुरझुरा कर रखी से ऊपर ढांकणटा देले अधघंटा पर से हो जाता आम समझते खाई था कि तरतर करा जुगुरु से ब्राह्मण को सागे सागे दबाक पड़ा एत सब कच्चा है से सब जगह फोपाड़ी दौरान मुझे खाई आउ जन देखिए देखते पूरा सरला मुझे आउ थे आनी आउ थे आणिक खाइली गोटे दाना नष्ट करें माने बहुत लोक से गुरु भाई भी से आलोचना आम करूँ कि वास्तविक जीवन में जो करे हुए से आम कर आम फोपाड़ी दो गोटे दाना फोपड़ा हेनी से घरे अलणाटा प्राय रखाई से बाय डिफल्ट अलणा आम घरे खाद्यटा मुझे आगुरी खाऊन विरक्ति होती कहीं जो लुणिया टिके अलणा हम मुझे खाई पार टिके इंची अलणा खाइले भल ठाकुर श्री श्री बरदास सब कहते श्री ठाकुर बहुत जगह आप पढ़े इष्ट प्रसंग 10 नंबर 11 नंबर पाखापाखि पेज रे अच्छे किछि बयस है जोटा कि आम कहे 40 वर्ष पर लुणटा आ चीनीटा 50% करदे चा जो मैंने पीती से मुझे कहबी चा छाड़ी दिंतु कम पीबे कम सुगर पकेबे तेणु यही भाव जो शारीरिक सदाचार गुड़ा अच्छी श्री ठाकुर कहते जे कदाचार के हाथ से ना खाना बीच बीच में उपवास करना कुछ भी खाने के पहले हाथ पांव मुंह धोकर खाना रोशनी हवा और मिट्टी के साथ संसर्ग बनाए रखना ये केते गुड़ा कथा जो अच्छी आम कदाचारी हाथ खाइबानी होटेल जे अच्छी आम कौन जाने से कदाचारी कि सदाचारी तेणु आमर फास्ट फिल्टर हवा कथा आम होटेल न खाइबा मो आरसीपी रे बेले बेले किछि किछि जिनस संध्या बेले खाई निए ये आलोचना पढ़ला परे मु अंतत पक्षे प्रैक्टिस करी घर किछि परिमाण रे नहीं जाए कि भोक लगे खाई दिए अंतत पक्षे आम से फ्रूट सलाड ये किसी जिनसटा को जदि कर दि जाए ताले से जो तेल मसला
कि कदाचर हाथ खाइले जो प्रभावटा आसे से प्रभाव आम बची पार प्राक्ट तो नित्य भाव करी ठाकुर कथा पढ़िले जो एत गुड़ा कथा करने चेष्टा करटा भी करी एकदम बंद करदेवार अच्छे बाहर बाहर चाह कि जलखिया खावाटा एकदम बंद करार अच्छे आउ जे माटीर संस्पर्श रहिबा आमे केते दूर बा चालू से सब ठाकुर कहते जे तमें माटी चल खाली पादरे चल से वर्षक गोटे विधि देती रथ यात्रा चलिए किंतु आमर तो रास्ता घाट ये आम खाली पादरे भी चली पार सब काच माच सब अच्छी किंतु जो व्यवस्थित अच्छी सेठी अंतत पक्षे मुझे देखी बड़ बड़ जो मैंने बिल्डर्स लोधा आपड़ जी कासारी किए आसता से गोटे माटीर प्याच से रखिंट जन कहले एत जगह पक्का करदेला ये जगह छाड़े मुझे मूर्ख लोक तुम बुझीपार कि से जगह छाड़ी केवल चलिए माटी चलिए व्यवस्थित थिला आगुरी आटी तो आमर बम्बे ना कहले चले कौटी माटी अच्छी क्या सोसाइटी माटी थी मत कहीं लगुनि तो पार्किंग एरिया कंक्रीट आउ ये एरिया कंक्रीट आ रहा लॉन एरिया से रेस्ट्रिक्शन एरिया से जगह के पशेनि लोक चिड़े आ तुम माटी कौट पाइब ऑफिस गले पूरा एंटायर आरसीबी मुझे देखे कौटी गोटे माटी ना सबुआड़े पक्का निर्मल भाई अच्छे से जानते माटी कौटी अच्छी से चलो आम गाँव को गले जाए माटी मिले से गाँव लोक गुड़ा देखते सुस्थ 80, 83, 85 गाँव को जाते जड़े 90 इयर्स लेडी सी भी चलिकी जाइए कौटी की नदी की गाधेया मो पुओ सागर मुझे देखिए आश्चर्य 90 वर्ष तक सी पहाड़ भाया जगह जोटा कि मत कष्ट हो उठा सी तार उठिक पलि आसला खाली पादरे पुणी तेणु से भल भल माने घर जोटा आम करूँ ओडिशा देखते गोटे घर जमी पूरा बंद थी पूरा भुवनेश्वर स्ट्रक्चर से गोटे रूम आप अंधार थी कहीं बिल्डर कम पैसा खर्च करने कमन कांथरे सीटी लगे पड़ो जी पार्ला भाव सब गुड़ा घर में वेंटिलेसन अच्छी गोटे हावा वातावरण भल रब ऑक्सीजनटा जमी भल भाव ने बेसी भाई वातावरण रे तेणु ये सब कथा आउ से जो परमित आहार ठाकुर कहते विहार श्रम निद्रा निद्राटा कम करेंगे उठीगले आईबे आमर जो किसी अभ्यास थाए मोर जोटा खराब अभ्यास थिला 10 वर्ष 5 वर्ष तले उठी प्रार्थना कर सारी इष्टभूति कर सारी तापर शोई पड़े तेणु कौन कर आप आक्टिवेट उत्तेजित कले सेल गुड़ा को तापर पुणी शोई पड़े तापर क्यारी हेबन दिन सारा अलसा रही तेणु जी शोई पड़े आउ शोबे सका उठले राति जाए काली से डिस्कसन आम करूँ से जो बालुका शिल्पी सहित मुझे ना उठीगले मुझे शोबे जिते भाराक्रांत होता है मत आप 14 घंटा चलाऊना मोर कि अभ्यासटा ना केते दिन है 3.5 वर्ष 4 वर्ष हो आगुरी करूली कि हाफ जेडली से कंटिन्यूटा मोर 3 वर्ष 3.5 वर्ष थे उठले शोबार ना गोटे थे उठले गाधे प्रार्थना कर ये प्राक्टिसटा कर किसी लोग कर आरंभ कर फोरम उठिक गाधेवा जहाँ देखो धीरे जाए से मैंने करेंगे कि मो धीरे न गले मुझे कली कि मो धीरे जाऊँगी किसी असुविधा हो सकाल गला टिके मोर दबिला भाई रहा बेलू मोर पूरा खोले क्या जेहेतु बडीटे अच्छी किसी तेणु ये भाव में प्राक्ट करेंगे शोबाटा माने जी दरकार से शोबे अଯଥା शोबे खाइबाटा जमी काली राति मत जन हठात दौले मुझे ना मुझे मुझे कर गोटे हिसाब जोटि जी थे खाइबी गोटे थर यहाँ बढ़िया प्राक्ट थे खाइबी गोटे जिनस थे खाइबी जे आनी देला टे खाईदे किंतु जाइक मागिबा आउ हबन आउ से प्राक्ट धीरे धीरे कम खाइबे खाइबाटा कमेयार अच्छे अधा पेटे पानी पीला भाई जगार रहा दरकार कि आम जब सत्संगी हवा कर्मी हवा सबुदिन सत्संग प्राय अच्छे सबुदिन पोला पोला खाइबा मुझे सुभाष भाई कथा देखी देह खराब होगला बाहर खाई सत्संग सत्संग खाइले कौन हम सात्विक सीना आहार कि मसला पड़ूनी काली जो तरकारी होता है मसला पड़नी बहुत पड़ी कम खाइबे भल टेस्ट करने कर तेणु यही भाव में आमको मापी चुपिकी शारीरिक सदाचारटा रखा पड़ो आम शवासनटा गोटे करवा शारीरिक गोटे जोग करवा किसी दिन मनोरंजन भाई एक्सरसाइज करने जाऊँ आलोचना प्रज्वलन हवा भितर बंद कर देते स्टार्ट कले
ତେଣୁ ଯୋଗ କରିବା ମୁଁ ତ କରିପାରୁନି ଯୋଗଟି ଶବାସନଟା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ା ଶାରୀରିକ ସଦାଚାର ଏତେ ଗୁଡ଼ା କଥା କହିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ କଲେ ନିଜେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ ରଖିବ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇକି ରହିବାର ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଆନନ୍ଦମୟ ହବାକୁ ହେଲେ ସକାଳକୁ ଆମକୁ ନାମଧାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାକୁରଙ୍କ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଚଳିବା ହେଲେ ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇ ଆମେ ରହିପାରିବା ଏତିକି କଥା କହିକିରି ମୁଁ ଆଲୋଚନାକୁ ରଖୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ବିକାଶ ଭାଇକି ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭାଇକି ଏ ଶାରୀରିକ ସଦାଚାର ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ କରିକି ଆମେ ଗ୍ରୁପରେ ପକେଇବା ସବୁ ଗ୍ରୁପରେ ସର୍କୁଲେଟ୍ କରିବା ଆମେ ନିଜେ କିଛି ପାଳନ କରିବା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ତେଣୁ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ଆମେ ରଖି जय गुरु समस्तଙ୍କୁ जय गुरु।